Assalamu alaikum i dobrodošli u novi video. Kad vidite ovu kolutaru i vodu puštenu, znak je da je došlo proljeće, a ujedno je i znak da se bliži Bajram. Evo, Zaid je počeo da čisti kapiju. Počinjemo s vanjske strane, pogledajte koliko je bilo kamenja, ali ono što zavređuje posebnu pažnju jeste novi asfalt koji smo dobili. Pogledajte vi ovu čistoću i kako to u biti izgleda ovaj novi asfalt. Baš je sad lijepo hodat. Šteta, ja sam slala e-mail nadležnima da dobijemo i trotoar dok se sve radi, ali nisu mi odgovorili na mail jer je ovo federalna cesta. Slala sam na mail federalni. Nažalost nemam, pogledajte, tako lijepo predgrađe, a da nema trotoara. Meni je to stvarno žalosno i niko mi na mail nije ni odgovorio. Ali eto, Bože nahaj. Žao mi je što se kao ovdje mještani Brivuši nismo sastali da protestujemo, ali eto, tako je kako je. Jer do džamije djeca sad mora ići evo ovim dijelom, ali hajde možda nekad nam uvrsti ako Bog da. Ja sam ministru za Puteonu Šabaniju slala na njihovu glavni mail, ali niko ništa ne odgovorio, možda zato što nije uplanjeno, ali zar ovo nije dovoljno za jedna kolica i mama da prođe i da dijete prošeta? Ne znam, možda tu treba stvarno bude šire uplanjeno lot, ništa, da bar hoće izravnati ovaj pijesak, a valjda će se uhodati. Do duše dolje, na primjer, nema prostora, kad označi možda će biti drugačije, ali eto, ne treba se čovjek toliko žaliti. Dobili smo novu cestu, ide do džamije gore, dolje do Kružnog. Baš je lijepo sad hodat, još se osjeti da je mehko. Ja sam rekla da je proljeće stiglo, tako proljeće stiglo, ja Bajram se bliži. Pogledajte kako je Zaid. Ovo je bilo toliko prašnjavo. Nama je i ispred balkona unutra prašina došla, ali ne veze, radilo je se, blizu smo tu cesti. Ali stvarno se ograda cakli. Jesi to ti njuz? Što se ona isprljala sad nije. Vidiš? Šta? S ovim što su bacali ono prije asfalta neko ljepilo i katra. A ne vidi se toliko. Ne znam da li se ovo može benzinom skinuti. Ma ne vidi se. I znaš šta još? Isto da nije jaki, baš jaki vibracija koje su bile dok su oni ovo radili, jer su oni ovo radili isto da rade pistu, sve ne znam kome je u cilju bilo. Pa ja u džezva sam ispala. Kuća nam je se tresla, vjerujem da je tako i ostalim komšijama. Ne znam što bi nama bilo drugačije. Pa kuća ovdje 30 nešto godina i više. Ali hoću vam pokazati da je se to odrazilo na zid. Sad moguće da je na kući, samo što na kući je teže primijetili se od silnog stiropora i onih. Evo vidiš, evo ovdje. Evo pukotina. Ma nije to puklo od razdvajanja, evo ti ovdje. Evo vidiš kako ide elemena, tako je pucalo. Evo ti elemenat, vidiš. Znači sve na sastav elemenata. Evo ovdje isto. Vidio sam, sad čovjeka traži, ne može naći. Evo ovdje. Evo vidiš. Vidiš evo ovdje. Če sam još vidio. Sad kad će traži, a to bi ja malo prije 10 mjesta od jednog do drugog sve bilo. To ste i sve s pužicom prešli? Nije s pužicom, s pužom. Njoj ješ često. Koša. A subhanallah. Vidiš ti sam još iđe. Nemam ni naočale da piću mi kažu, ne znam gdje si po cijeli vidio. Eto, obe jadan, to već stav. Ali cesta urađena, kako je debel tvoj? Pa dobro, ovdje jest. Evo vidim haman da ona voda će imat pada tamo, jel da ide fino prema tamo od voda. A znate onaj problem što smo imali da je voda išla dole, sad se nadamo s prvom kišom. Čuješ se ti, ne čuješ? Pa dobro, možda se čujem kod tebe. S prvom kišom da neće imati problema. Pa evo, češi me ovo da se ovo slijeva tamo prema odvodu.
tako da ne bi trebalo biti. Jesam, prešao sam sve ručno, baš je prašnjavo bilo, ali eto što god se pođe uradi se. Bilo mi je mrsko, baš mi je bilo mrsko, znači volio sam više leći za spavat nego ovo raditi. Ali eto štaš, sad će brzo i Bajram, a imamo sutra iftar, hajde rekao da sutra nam gosti ne gledaju ovu prašinu, baš je bilo prašnjavo. A hoćeš stići mi sad ispred vrata s time? Ko? Hoć. Viš ovdje je ostalo. I Zarije ranje su radile, gdje su one? Radile su dosta i onda su otišle, ne znam šta im je bilo. Ima gore kuća se prodaje ako ko hoće 250.000. Gore kod džamije. Eto, pitaju nas često ima šta ovdje ima, eto 250.000. Nije jeftino, ali saš. Kuća ima možda dulum zemlje. Od džamije 50 metara. Do ovako džade, isto mi do džade. Je. Evo, nama u sebi, da ne može. Ovo nekako se ono posredi ovo zgavtica. Nije, da ne može. Znam da šta pa ovako lijepo na ovo. Neće ništa biti gore nego što. Pa dobro, ali to tu. Može bi sam volio da ove pjene. Znam sad, ono ko nacrta, naiđe auto i klizne se na ovo i počne se okretati. Meni je, na primjer, žao bilo što će sad ovo se brzine razvijati. Ja, bit će nam gore nek što je bilo što tiče sigurnosti. Bilo je prvobitno planirano, kako sam ja čitao u prvom tenderu, da bude jedna pješačka staza, međutim, kako ona nestala, to niko ne zna. Aj sad perče. Ivićnjaci su urađeni s jedne strane, s druge strane i nema. Eto, štaš. Treba čovjek Pa nije žao mi što nemamo trotoara. Slavo je se dopis ispred mjesne zajednice, grad je tio, ali ovo je pripada kantonu, da pripada Bogdom gradu, mi bi dobili taj pješački. Mada moram biti iskren, mi bi htjeli pješačke, vidjeti kako smo svi ušli. Gledajte ovo. Vidi ovo je spopačno. Ušao u put. Dragi hađaba, odmakni malo. Šalim se. Pa dobro, ja sam ušao smo malo. Pa dobro, zar ovo nije... Ja sam se ravno prema prehodnim zakretu i ovom strijehom. Šta će ja sad vlači kad su oni izučeni? Sad prema kome su oni ravno, ali ne znam. Prostora za trotor, pa ovo je dovoljno. Misliš da je ovo bilo dovoljno, jel? Pa dovoljno za jedno kolica i mama. Pa ja. Jedno dijete samo. Pa je. Sred sigurnost dijete i jedno za drugo i dođe do džamije. Pa ja sad ne znam da li bi bilo dovoljno ovako svugdje. Eno gore, viš nije gore cenat, nema eno gore. A nema veze, nek ima bar pola puta. Pa znam, neđe nema ni cenat. Drugačije kad ima negdje mali, onda se vodiš nego ovako. Ali... Pa dobro. Je završio tu? Uglavnom nisu nas poslušali, mi smo se žalili. Nisi. Ja sam rekla da će pozvat na mail, bude li neko nešto ovdje. Ne daj Bože da bude. Bože, ali sam napisala tu mail. Ali baš je sad dobra cesta za razvijanje velike brzine. Jer već sam rekao da su je napravili, kod da prave pistu, oni su ovo mjesec dana ovdje asfaltiraju, pa onda ukaže im se nakon 5-10 dana, ko malo neđe ko potonlo, eto bagera, eto greži, naprave rupahi, nameću kamenja, tobaju, to trese, sve koliko nabijaju. Kako džezve imeni? Mjesec dana su oni tako nešto ko nabijali, krpili, da bi na kraju tek ovaj finalni uradili. Mislim, fino, drago mi je to, ali čudno mi je, rekao, nakon kome je to u interesu da se to toliko dobro uradi, baš ovo. Kome god daje, hajde. Ja, pa dom ne radi se to baš inače tako kvalitetno. Da su Bog dom... Poseban izvođač radio ovdje. Ma ne znam, eto. Imam tebi da odimo gore. Ono ti je zaketovo gore. Džena bandeja. Nema veze da odimo gore. Putaci može odmah. Pa mora se ima odavlje, ovako putić, može se pješke izaći. Ajmo ti ćemo da se remođana. Hajde, eto, ode rad, draga. Evo ti ovaj mikrofon. Ja smo sve završila, danas imam još proljetni radovi. Prvi vjesnik proljeća napisala sam. Ne! Dva prsta. Tako, ovaj prst gore, ovaj dole. I ovo. I oma dvoje. Tako. Dvoje.
Ne znaš? Sad nam je ovdje lakše izaći sa auto gostima, neće zakačiti. Ja prije se ovdje skačila. Eto onda, toliko iz Drivuše i današnjeg videa čišćenja kapija. Ostalo još s druge strane i ispred vrata da očisti i ovo saperi. A neš danas tu. Što je ostalo? Pa dobro, to što ostalo to ćemo ako Bog da. Balkon ću ja, Avli ako Bog da, još kiša kad padne. Po nebehana, šaljku pozdrav, preko drugara. Je sad dobro dođe onaj kar vaš. Jeste, ne usrećeš se s tim planu. Pa još. Šta bi ja sad? Pa ne ozbiljno, mora bi šlaupa. Jeste. Jeste, da. Jest. Eto si pario čizme s kar vaš. Ne znam ga spojcu ni malo zapjenu nešto, znaš? Da s pjenu izlazi pjena s vodom, ali ne znam spojiti još. Fali mi neki dio, ja se nije došao. Čekajte, uskam jednom, pa što si spario čizme. I evo, ovo je zapravo treći dan, drugi dan je zet saprove odvodnice i čitavu tamo avliju. I sad je krenuo iza kuće i kao što vidim, prozor je očistio jedan drugi. Nešto mu je duhnulo i fasade da odradi. Zejde! Zejde! Stvarno se vidi da je očišćen i ovaj asfalt ovda i ograda. I ovu dolje odvodnicu očistio, odvode. Dok još ima vode, dok nije nestašica. Da se to saperi. Ostarila se moja senja, ostarila se. Sad viće ovaj gore jedan čovjek, nisam vjerovao kad su mi ljudi govorili, vićeš kad uđeš u moje godine. Pa ko će vjerovat? Ne vjeruješ ni sa 18 kako je 30 kako je 50. To je ta. Ja, osjeti se. Čabi. Nema ni, kako mi Dino Merlin kaže, nemam ja onih 18 godina, ni mač u grudima, da i opet. Pa ja, ne može se ni volt ni zavodit kad si mlad. Pa ne, inače sad čovjek ono kad se ne oženi na vakat ono. Teže je, znaš, sad ti da ti budeš neki tu. Može ono, znaš, ali eto. Kad već uđe u garažu, ugleda ovaj sahat, jedna žena me nazvala, kaže imaš li još, reko draga moja, ti kad sam ja to prodavao, ali haj reko sad ću ja vidjeti, možemo li šta za tebe nabaviti. I eto, nabavio sam joj taj sahat, pa eto ako hoćete i vi, možete na ručak kod nas za samo 100 maraka. Ručni rad, rezbadija, Allah, Muhammed, eto. Znači 100 maraka ovaj sad. Sad ustavom, ne, bez ustave 90. Eto, nju sam dao sam malo jeftinije, zato što ono prvi put naručim sam. Pa novo, friško, taza roba. Može umjesto Allah, Muhammed koji ima želju da budu ljiljani, na primjer, eto. Cijena ista. To se fino upakuje, stigne na adresu, bez baterije, ovo sam testna faza, da znate. No, sam ja započeo gore mene snimati, a ja, evo, našao se do Bajrama da ću završiti. Kako sam krenuo da bugdaju do Bajrama. Prvo sam gore onu svu ogradu, ribu, očistio fasadu, sam ribu očistio. Onda sam već bio ono live, došao, morao prekinut. I ostavio sam tu onda zastravu od čiftara, pa sam završio taj dio gore naš predulaz, kapiju ovu, ne kapiju već ovo kako se kaže, ova ograda.
I sve sam i to ručno istrljio sa funikom. I došao do ondje tamo, do one mreže. I očistio odvod 1, odvod 2, odvod 3, očistio onaj šaht. Sve sam to očistio, ide tabijatli radim. I ova mašina, ova keća što mi je Samija i mama i svi ko mi je uzeo, ona koliko je dobra, toliko je i loša. Ona dobro radi, kaže brže radiš nego sa šlaupom. Ali ona toliko jakom mlaz baca da napravi posao oko sebe bar još 2-3 kvadrata. Znači, na primjer, zid nije bio prljav, dođeš čistiš dole ispod zida, kako ona to prcne, isprlja se izid, isprlja se motorić, isprlja se drva, isprlja se onaj stup, sve živo se isprlja. Mislim, sve to treba svakako i saprat, ali eto, isprljio sam onaj dan auto, znači svo auto bilo prljio, kantu za smeće, fasadu, ljulju i sve sam to morao onda ponovo prati. Tako da sad od ozgor sam krenuo, generalno perijem sve ispred kuće. Znači sve što mi naiđe pod... Moje pastiće, ja opravo. Gledaj, bile smeđe valjda od čega, ali šta li. Ja sam se kanim mašine. Sve, znači, što god mi naiđe na put. Evo vidiš ovo, gledaj Hamelja, vidiš ovo sve od ozgor. I eto sad sam došao do tog dijela iza kuće, okružio sam kuću, došao sam tamo, malo rasklanjam te neke stvari, saksije i to, ne znam šta će se sad saditi, uglavnom to sam rasklonuo, trebam još to saprat i doći ovdje pred ovaj ovdje dio. I ovo će ovdje se malo izribat, ovaj dio nije toliko, ja mislim, prljav jer ovaj dio se češće pere, kad god se nešto radi, usput se i ovo sapere. Dok ovaj tamo dio možda nismo prali, pa ne znam ni ja, i godinu dana. Jer to kiša solidno sapere. Eto, to je to za ovaj video. Ja ću još ako buda, da li ću danas, da li sutra, evo kako stižem malo iza podne do lajva što stignem, saprati ovaj dole dio. Mada voliš drvan ostaviti za roštilja, ono da se može i roštilj podpaliti, kada ono fino se saperi, pa ono pucketa, nije pucketa, već ono beton upija, pa ono čuje se, a tamo vatrica roštilja se. Ovdje u planu ako Bog da plastenik, kupio sam nešto, idu u zemlju dole uzorali, isfrezano, uzeo sam te neke dijelove koji su mi falili za plastenik, pa žao mi ga to baš fino naraslo, ne možeš ga izmjestiti, možeš ga posjeći i poselam se sa njim, ali vidi kako on lijep jurgovan, ovo je unikatan jurgovan, ovo malo ko kad dođe zna šta je. Ništa ne lijepo. Kako nije, sačka bijelo, roze, san snova. Jedna komčinica Dina. Mahni nam Dino za kameru. Mahni nam Dino za YouTube. Ne čuje Dina. Kaže jučer, nešto ja pitam. Kaže, ma još što kaže moja Luna, kad postigni ne pričam se, kaj hajde lako. A manje se ni danas ne priča. Ovdje će biti ako bude plastenik. Ovdje će biti bazen. Natkriven. Razmišljam da odustanem od svog projekta pokretnog krova, jer iziskuje puno novca i vremena i truda. Tako da razmišljam da idem na opciju statičnog, standardnog, providnog pleksiglasa, polikarbonat krova. Pa eto, vidjet ćemo. Ovamo će biti ploča betonska ako Bog da. Tu će biti vrata. Tamo će taj dio biti bit će jedan tuš, bit će 2 ležaljke, 3, bit će 100 da se tu može izaći, bit će tamo možda paravančića, odnosno ne treba, bit će vrata, kad se uđe tamo se može presvući, obući, istuširati, ući u bazen, izaći iz bazena. Ovo dalje će sve biti zatvoreno ceradnim najlonom koji se može smotati uz grijedu i gore zakače, tako se kupam, lupam. Ja sam imam prema burkinju, pa ono ne strahujemo da nas ko može vidjeti, jel? A ako se treba neko sakrit, ovo se spusti, sa svih strana se može spustiti, dignuti i niko vas neće vidjeti. Eto, to je plan za ovo ugodno ako Bog da.
Imam i gore onaj zid što stoji već evo 2 godine, 3 godine stoji neurađen. Ravno sam ga prvo sa stiroporom, to sam završio, međutim poslije toga nisam nikad više ništa uradio. Ima to, ja. Šta imam dole u podrumu, povuklo nam je vodu odozdo s pruge ispod, jer je, ne znam nije kako onaj nasip je ružno završio ovamo i ta voda nije oticala, već je ulazila u podrum. I onda je se dole tu ufatilo dosta kako se kaže, vlage, ali nije vlage. Mislim, ništa nije utjecalo na naše dole, hvala Allahu, namirnice. Šta više, sve je preživjelo, krompir nijedna klica nema, ono ko što prije bio u garaži, sad proklija u ovo vrijeme jer bude mu valjda toplo. Dole mu je bilo valjda dobra temperatura, nije smrzo, znači nije ono se smežuro, nije, znaš, ništa mu bilo. Nisu ni staklene boce, ni masnog ulja, tegle, nisu pukle, znači nisu ni one smrzle. Tako da što tiče tih, položio ja, međutim što se tiče ovog dijela s vodom, tu ću imati još posla ako Bog da. Evo, voće nam je još i ovdje krenulo, vidiš, evo ovo je jabuka ili je jest jabuka, ajde red, vidiš da su krenule ove. Najbolje se vidi ovam kod ove višnje, evo imaju ovdje ovo. Evo sad je sve nešto ovo krenulo ova zadnja 2 dana, vidi. Evo, ovo je šljiva Stanley, jel ne? Jest. Evo vidi. Vidiš ti. Višnja najbolje krenula. Pogotovo i tamo ona. Vidi ovdje koliko ima. Sa svih strana. Bio mi je tale, kad je bio prošle godine. Gledaj ovdje, vidi. Mašala. Javljaju se. Eto, imamo ovo gore, ne znam jeste primijetili s autoputa, komšiluk Perin Han, ko vidi se, ja sam gledao s autoputa, se vidi da znate, pali se tačno iftar, gasi se tačno u zoru, tako da možete se orijentisati prema ovo. Neku noć bio je jedan tehnički problem, mama i babo su tamo gledali, čekali, nikad se ono pali. Bilo je 2 noći, nije radilo, pa sam to popravio. Eto draga, hej ljepote, vidi šadrvana, vidi tamo roštilja. Alhamdulillah. Ništa, onda gledamo se, kako budeš čisti. Ja, to je to, treba prozor opet oprast robotom, vidi kako ona kiša isprljala. Eto ga, poštovani gledac, hvala vam na gledanju, bacite like, pretplatite se na kanal. Vidimo se u idućim videima, tokom ljeta ako bude, bit će to poslova, bit će zanimljivih tih nekih radova. Bit će možda i ako bude hodanja nekih i tako da je to. Evo sam i ja ovako je radilo. Ko ne zna da se mi dogovarali. Aj, tu je tamo. Pa to šta, to ljeto. Pa ja. Pišite gdje ćete vi na more. Gdje ćete ti na more, vegane? Vi mi kaže, ljudi, to već rezervišu. Vjerovam mi jedan govori, kaže, rezervisu tamo neđe u Hrvatskoj. Pa što još rekao sad rezervisat, kao što otići, ako on tam sad će možda rekao u maju ovo. Koji je posljednom mjesecu. Dragila, koje nije mjesta. Ja to nikad nisam toliko naprijed rezervisu. Znao sam otići na more koji u Merhunu, dođem i tražim smještaj. Boga mi, mislim, možda je tako prije funkcionisalo. Ali vidiš, što u našoj travi nema jegorčevine. Nema one žute, kako se zove ona... Možda ovo zašto je ova umjetna. Gledam gore sad kod Eldara kad sam bio, koji nek se žuti, bijele, ali eto. Hajde, lajmanet.